आज के इस जायजे में हम बराह रास्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसे माहिरीन एक शानदार मास्टर क्लास मानते हैं। बहरान को कैसे संभालना है, तनाज़ात को कैसे हल करना है और अपनी ज़ात को एक अजीम मकसद के लिए कैसे तैयार करना है, ये सब हम आज सीखेंगे। तारीख के इन औराक में कुछ ऐसे उसूल छुपे हैं जो आज के दौर की लीडरशिप के लिए भी बिल्कुल उतने ही कारआमद हैं। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा एक मंजर का तसव्वुर कीजिए। मक्का की शदीद गर्मी है, कशीदगी अपने बिल्कुल उरूज पर है और खाना काबा के सहन में तलवारें न्याम से बाहर आ चुकी हैं। अरब के सबसे ताकतवर कबाइल एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। अब सवाल यह है कि जब बात यहां तक पहुंच जाए तो एक कबायली जंग को कैसे रोका जाए। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। मक्का एक बहुत बड़ी तिजारती और मजहबी गुजरगाह थी और यहां खून खराबे का मतलब था पूरे मुआशरे के मुआशी और समाजी ढांचे का तबाह हो जाना। तो आइए सबसे पहले इस काबा के बहरान को समझते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स का तनाव दरअसल था क्या। हुआ कुछ यूं कि मक्का में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा और इमारत के गिरने का खतरा पैदा हो गया। अब कुरैश मक्का ने मिलकर इसकी ताबीर नौ का फैसला किया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस दौर में जहां सूद और गस्ब का कल्चर बिल्कुल आम था, उन्होंने एक इंतहाई कड़ा असूल तय किया। उन्होंने कहा कि काबा की तामीर में रवायती तरीकों के बरक्स सिर्फ और सिर्फ हलाल और पाकीज़ा कमाई लगाई जाएगी। किसी भी किस्म की गलत कमाई का एक पैसा भी उसमें शामिल नहीं होगा। और इसका नतीजा क्या निकला? उनके पास हलाल फंड्स कम पड़ गए। जी हां, इसी वजह से काबा को असल इब्राहिमी बुनियादों पर मुकम्मल करने के बजाय ज़रा छोटे और मुरब्बा शक्ल में तामीर किया गया और बाकिया हिस्से को हतीम के तौर पर छोड़ दिया गया। ये उनके अकीदे और कमिटमेंट की एक वाकई अनोखी मिसाल थी। लेकिन बात यहां ख़त्म नहीं हुई। अब दूसरा और सबसे खतरनाक मरहला आता है जहां एक बेहतरीन सालिस यानी मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी। देखिए, दीवारें तो खड़ी हो गईं, लेकिन असल तनाज़ा तब शुरू हुआ जब हिज्र अस्वद यानी इस मुक़द्दस स्याह पत्थर को उसकी जगह पर रखने की बारी आई। हर कबीले के सरदार की आना का मसला था कि ये अजीम शहादत सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा डेडलॉक था जो एक तवील खूनी जंग छेड़ सकता था। खूनरेजी से बचने के लिए आखिरकार ये तय पाया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले खाना काबा के दरवाजे से दाखिल होगा, बस वही हमारा मुंसिफ होगा। अगली सुबह सबकी नज़रें दरवाजे पर थीं और जैसे ही कदम दाखिल हुए, पूरा मजमा एक आवाज़ होकर पुकार उठा, सादिक आ गए, अमीन आ गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ज़रा सोचिए, मक्का के उस ताकतवर और बिखरे हुए मुआशरे में अल अमीन का लक़ब इस कदर भारी था कि सब ने अपने कबायली तासुबात को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनके बेदाग किरदार पर सबको अंधा एतमाद था। अब आमतौर पर इस दौर की कबायली ज़हनियत क्या थी? बस सब कुछ मैं जीत लूं, यानी विनर टेक्स ऑल। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां बाहमी इश्तराक यानी कोलैबोरेशन का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। आपने एक चादर मंगवाई, अपने दस्ते मुबारक से हिज्र अस्वद को उसके बीच में रखा और तमाम सरदारों से कहा कि आइए हम सब मिलकर इस चादर को उठाते हैं। बस हर कबीले को यह शर्फ भी मिल गया और जंग भी टल गई। अगर हम आज के दौर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो ये उसकी एक परफेक्ट मिसाल है कि कैसे एक सच्चा लीडर अना की जंग को एक विन विन सूरत-ए-हाल में बदल देता है। इस कामयाब सुलूक के बाद हमारी कहानी एक नया रुख लेती है। गारे हिरा की तन्हाई की तरफ पसपाई। माशरे की बुत परस्ती और बेराह रवि को देखते हुए तन्हाई और खलवत का रुझान बढ़ता गया और गारे हिरा में कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ ये नंबर 40 बहुत अहम है। आखिर 40 ही क्यों? माहिरीन तारीख बताते हैं कि 40 साल की उम्र दरअसल वो संगे मील है जहाँ इंसान का शऊर और दूर अंदेशी बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। इस उम्र में फैसले जज्बात से नहीं, ठंडे दिमाग से होते हैं और जाहिर है माशरे में लीडरशिप मनवाने के लिए इस मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये कोई अचानक होने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती और रूहानी इर्तिक़ा था। पहले सालों तक मुआशरे की बेलोस खिदमत, फिर महीनों तक गारे हिरा की तन्हाई और फिर वो आखिरी 6 महीने जहां सच्चे ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। रात को जो ख्वाब में देखते, दिन के उजाले में बिल्कुल वैसा ही हो जाता। ये 6 माह का अरसा दरअसल नबूवत का 46वां हिस्सा कहलाता है, जिसने इस अजीम लम्हे के लिए ज़हनी और रूहानी तौर पर ज़मीन हमवार की। और फिर गारे हिरा में वो लम्हा आ ही गया जिसने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया। पहली वही का नुज़ूल। इस गहरी खामोशी को तोड़ा हज़रत जिब्राइल अमीन ने। उन्होंने आकर सबसे पहला क्या हुक्म दिया? इक़रा, यानी पढ़िए। सोचिए ज़रा, एक ऐसा माशरा जहां पढ़े लिखे लोग ना होने के बराबर थे और एक ऐसी हस्ती जिन्हें रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सिखाया गया, उन्हें इल्म हासिल करने का ये पैगाम दिया जा रहा है। ये कितना इनकलाबी था। इस एक लफ्ज़ ने ना सिर्फ रूहानी इल्म बल्कि फ़िक्री और साइंसी इर्तिक़ा की वो बुनियाद रखी जिसने आगे चलकर अरबों को दुनिया की एक ज़बरदस्त इल्मी ताकत बना दिया। लेकिन वही का ये नुज़ूल कोई मामूली या आसान तजुर्बा नहीं था। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा
انتہائی زور سے اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ یہ جسمانی شدت دراصل اس بے پناہ بھاری ذمہ داری کی ایک فزیکل تیاری تھی جو ان کے کاندھوں پر آنے والی تھی، اور اس شدت کا اثر یہ ہوا کہ وہ الہامی کلمات بنا کسی ڈائری یا یاد کیے ہمیشہ کے لیے ان کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کے مرحلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی مضبوط ستون، اور یہاں حضرت خدیجہ کا شاندار کردار سامنے آتا ہے۔ غار ہرا میں جو کچھ ہوا، اس کا پہلا انسانی رد عمل انتہائی خوف اور کپکپاہٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ ایسے نازک موڑ پر ایک بہت مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ کردار بخوبی نبھایا۔ انہوں نے کوئی گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ انتہائی منطقی انداز میں دلجوئی کی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آج بھی ایک مثالی پارٹنرشپ کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان خوبیوں پر غور کریں تو نبوت سے پہلے کے 40 سال دراصل کمیونٹی سروس کا ایک بے مثال ٹریک ریکارڈ تھے۔ رشتوں کو جوڑنا، بے سہاروں کے کام آنا اور مہمان نوازی کرنا۔ قیادت کے ماہرین آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک سچی اور پائیدار لیڈرشپ کی بنیاد اسی بے لوث سماجی خدمت پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ ساکھ ہے جو آپ کو بحرانوں اور مشکل وقت میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اس تجربے کی تصدیق کے لیے حضرت خدیجہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو قدیم الہامی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فوراً تصدیق کی کہ ہاں، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں پر بھی آیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مکہ کے سماجی ڈھانچے کی ایک بہت کڑوی حقیقت بھی سامنے رکھ دی۔ یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی ایسا پیغام لایا، معاشرے نے اسے اپنا دشمن ہی سمجھا ہے۔ یہ ایک واضح علام تھا کہ مکہ کے موجودہ پاور سٹرکچر کے ساتھ اب ایک زبردست ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اس وارننگ کے بعد اب باری تھی اس عظیم مشن کی باقاعدہ تربیت کی۔ پہلی وحی کے بعد لگ بھگ 40 دن تک خاموشی رہی۔ اسے فطرت الوحی کا وقفہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک اسٹریٹجک پاز تھا تاکہ وہ پہلا خوف ختم ہو اور اس مشن کے لیے اندر سے ایک تڑپ اور لگن پیدا ہو۔ جب وہ اشتیاق اپنے عروج پر پہنچا تو دوسری وحی نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہوئیے اور خبردار کیجیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ذاتی اور پرائیویٹ عبادت ایک بہت بڑے پبلک مشن میں بدل گئی۔ اب وقت تھا باہر نکلنے اور سوتی ہوئی انسانیت کو جگانے کا۔ اتنے بڑے مشن کے لیے ٹریننگ بھی تو ویسی ہی چاہیے تھی، رائٹ؟ تو سورۃ المزمل میں روحانی تربیت کے 3 کور ایلیمنٹ سکھائے گئے۔ پہلا، تہجد یعنی رات کا قیام۔ یہ قیام اتنا طویل اور محنت طلب ہوتا تھا کہ قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ دوسرا، قرآن مجید کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت، جو اصل روحانی غذا تھی۔ اور تیسرا، ذکر الہی، یعنی ہر حال میں اپنے رب سے کنیکٹڈ رہنا۔ یہ وہ سخت روحانی ڈسپلن تھا جس نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بننے کے لیے تیار کیا۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال جو ہم سب کو آج خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، دنیا کو بدلنے، معاشرے کے تنازعات کو حل کرنے اور ایک مؤثر لیڈر بننے سے پہلے ہم اپنی اندرونی اور روحانی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، تنہائی میں غور و فکر، بے لوث کمیونٹی سروس اور ایک بے داغ کردار ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر عظیم کامیابیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ کیا ہم آج کے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے یہ پرنسپلز اپنانے کو تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں کچھ سوچنے پہ ضرور مجبور کرے گا۔